وبذل قربا پنیو رشتہ دار چھو قرابت دار چھو تمن سی نیکی کر مگر یل بال چھسن پن اس معاشرس من پن گامس بکن پن گرن بکن تو اچھسم یس مخالف یعنی گرس مز یہ پہلے آسان اختلاف یا نفر دویس نفر سن یا انسان دویس انسان سن مخالف بنی گژھ کڑمین تہ پن خون سن باغی بنی گژھ نافرمان اور خون مز بڑ گژھ بنی حاکم تو بڑ بادشاہ سہ کڑمان پانچ زیادتی کرتے تو گویا کہ بغاوت تہ گھرس اتن شروع گژھ لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ یس آیت من پن حق اس بات مال مال سن حق اس بات اد رشتہ دارن سن حقوق اور رشتہ داری مز یہ گھو میل مال تہ یہ جناب مگر یہ الگ اللہ تعالیٰ ونتے حالانکہ مال سن رشتہ میل تہ مال سن رشتہ مال مگر اصلی نا یس گامن من علاقس من رسم رواج یہ ون رشتہ دار تس یہ راتن انسان بیان یہ نا سہ گو تم گو کڑمان سن مالن تو کڑمان ور تم رشتہ دار تو اگر پن حقیقی رشتہ دار تم پہلے میل مول اگر میل مول آسن تو کت رشتہ بنی نا سہ نہ میل مول نہ آسن اگر تو چھا کس رشتہ تیل نا رشتہ یل انسانی نا رشتہ کس سن اس لیے اس بڑ غور سے اس بات دھیان دین غور کرن سوچن تو آج مسئلہ یہ مس لرزن پہ پنہ گھر میسن نام تو کافی مشکلات تہ مگر کوشش کر گس کہ یل میے مالین بین کڑن تہ شوق تم تہ ہنن تو جوانن عزیزن بزرگن تہ تو پنہ کتن من انشاءاللہ اس تہ کرن کوشش پنہ کتن من یوکس اصل لبن تو ہمسائی تہ یہ من رشتہ داری من یہ ہمسائی تہ یہ تس یل پنس گامس من یہ مختلف قبیل چھ سے مختلف خاندان چھ سی مختلف خاندان مثلا رونیال تہ گنائی تہ اچھا سہیل تہ بالی تہ مختلف خاندان تقریباً 6-7 قبیل آسن خاندان 8 خاندان اللہ اکبر تھی اللہ تعالیٰ سن کرم لہذا یو 8 خاندان کم زور دن کم سے زور دوں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیت نا یہ توفیق دیت اللہ سبحانہ تعالیٰ 8 خاندان ایک گامس میں جمع گو اور پتہ سوچو یہ توفیق دین وال کی یا دل تہ زڑ کس کی سوچ دل پھیرنے وال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام مخلوقات سن دل اللہ تعالیٰ سے آنگلن مز دین آنگلن یار بخش یہ آسن کا دین آنگلن مز کا چیز ہے پھر میں پھر حق سے نا حق سے نہ پھر تو تمام مخلوقات سن یا تقدیر سے دل تم اللہ تعالیٰ سے دین آنگلن مز تو چیر تو آستے مانگمس کی ربا یا پنہ فرما برداری بکا سو دل پھیر اور یک سن دوی سن محبت تراوا سون دل من رب العالمین تو اس لیے یہ خوشخبری اور تسن مبارک دے تس یتا خاندان دس گامس من اور مین یا گزارش کہ سر بارن بنی کر یہ تعلیم تہ رب کریم دتمت واعتصموا بحبل اللہ جميعا یعنی اللہ تعالیٰ سن یہ راز سارے رٹ یعنی بیک وقت سارے رٹ اور یہ راز سے مراد اسلام قرآن اور حدیث تو یہ راز صحیح رٹم نا انشاءاللہ رحمان سر گسن بارن بنی گسمن سے اور یس من کڑمانیا کمزور ہر لحاظ سے ہے نا اور پنہ بین کڑن تہ گزارش کرتے کہ تم بال تو تم صحابیاتن بکن رضی اللہ تعالیٰ عنہن کہ یہ کتو بڑ اسلام من پن کردار ادا کرمت سلیم تھی کڑمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی دے پن خوندس دعوت یعنی گو ابو طلحہ چھنا تس یہ پیغام نکاح سن دیتے یہ ونم کتم نا سی رشتہ تو رشتہ سن پیغام سے دس کہ تو کر مے ست بیاہ
Kam çöz vante? Abu yad aşna se prusmi. Naam prusmi opat. Din pinisun, kurmaysun din marusun. To Abu Talha çu ne giriştusun paygam pentikas. Ume Sulaim radıyallahu teala anhum manman. To yal teonsu paygam penchu. To sişes ter vanti ey Abu Talha. Ume Sulaim tipini gibi Müslüman. Lekin Abu Talha şu an gayr Müslim. Hani şu su İslam cünde yani kabul kılmıyor ki. To işe svanti ey Abu Talha. Agar tu iman anus İslam kabul karus तो सो ईमान कबूल या आनो तीनों इस्लाम कबूल करने ही मार मुकर करनी है मगर शर्त से तू इस्लाम कबूल कर खुद कर गोया कि कुर्बान दे दावत कस मर्दस तो अशी बेनिन तिचे स्वागत में सबक और ये तू निशेस मानते वंचस या अबा तलहा अल्लाह तस्तही अन तअबुद शजरतन तुम भी तुम मिला अर्थ अबू तलहा ती शर्म ये ना तुझोस ये न क्वालिस ये न क्वालिस यानी ये चीज इबादत करती थी जमीन आतन उकसूती जमीन आतन उकसूती उसकी कॉलन से इबादत आते कर डोरन संते दूर संते चंद्र संते ये किस यही तैसे इबादत करते थे तो उन्हें तस्वूर होता कि अल्लाह ताला काम चीज ना लिहाजा खुद दावत देशस यानी इस्लाम और कलिमात तसुबल कहते तशे उमे सुलैम से सुनती या अबा तलहा अल्लाह तस्ताही अन तअबुद शजरतन तुम भी तो मिलो यार अबू तलहा ती शर्म ये इतना तुझे तेनी चीज से इबादत कर रही है जमीन हाथ उकसूते तैसे इबादत कर यानी सु कोलती चुन उकसलती ये कोलती पैदा क्यों तू ती पैदा क्यों इसने आओ ती पैदा क्यों इसने पूरे जमीन और आसमान ने पैदा किए लिहाजा तैसे इबादत कर और तनारी शुसु ईमानान अल्लाह अकबर कम से अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काशी दावत बात उमे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दावत बात और